अस्सलाम वालेकुम नाजरीन की हाल चाल ठीक ठाक मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਹਿਰ ਅਜ਼ੀਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ YouTube ਚੈਨਲ AZ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਾਜ਼ਰੀਨ AZ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਅੱਜ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਕਿੱਥੇ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਸੂਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਣਾ ਤੇ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ। उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, पंजाबी जुबान के मशहूर अवामी शायर बाबा बुल्ले शाह की सरकार पैदाइश सन 1680 ईस्वी में बहावलपुर के एक गांव उच्च गिलानिया में हुई। इसके कुछ अरसे बाद आपका खानदान कसूर मुंतकिल हो गया। आपके वालिद का नाम शाह मोहम्मद दरवेश था। वो मस्जिद की इमामत करते थे और बच्चों को दीनी तालीम देते थे। इन्हें अरबी, फारसी और मजहबी उलूम पर दस्तरस हासिल थी। बाबा बुल्ले शाह का असल नाम अब्दुल्ला शाह था, जो बिगड़कर बुल्ला शाह और बाद अज़ां बुल्ले शाह हो गया और वो इसी नाम से मशहूर हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी पुरपीच घाटियों से होकर गुजरी और तादमे मर्ग इंतहाई कठिन हालात का सामना रहा। यहां तक कि आपके जस्ते खाकी को हिजड़ों और भंगियों ने दफन किया। आखिर ऐसा मामला क्यों पेश आया और वो कौन सी वजूहात थी कि आप एक बागी किसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे। आज हम आपके सामने हजरत बाबा बुल्ले शाह की जिंदगी के ऐसे दर्दनाक पहलू रखेंगे कि आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से कबल आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए सोशल मीडिया पर अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए चलकर बाबा बुल्ले शाह की साने हयात पर एक नजर डालते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, बाबा बुल्ले शाह ने इब्तिदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की। चंद और दूसरे असातिज़ा से इल्म हासिल करने के बाद इल्म इरफान की जुस्तजू और तड़प आपको हजरत शाह इनायत कादरी के दरवाजे पर ले आई। शाह इनायत तसव्वुफ के कादरी सिलसिले से ताल्लुक रखते थे, जात के लिहाज से आराई थे और बहुत सी फारसी किताबों के मुसन्निफ भी थे। वो दूसरे सूफिया की तरह तारको दुनिया नहीं थे, बल्कि खेती बाड़ी और बागबानी करते थे। कसूर में मुकीम थे, लेकिन हाकिम से मुखालफत की वजह से लाहौर मुंतकिल होना पड़ा और फिर लाहौर के ही होकर रह गए। बाबा बुल्ले शाह का बचपन गांव में मवेशी चराते गुजरा था। वालिद इमाम मस्जिद थे और इमाम मस्जिद की हैसियत उस अहद में गांव के दूसरे हुनरमंदों, मोचियों, नाइयों और जौलाहों के बराबर थी। यही वजह है कि बाबा बुल्ले शाह का मुआशरे के पिसे हुए तबकात के हवाले से ना सिर्फ गहरा मुशाहिदा था, बल्कि आप खुद इन हालात से भी गुजरे थे। इसी मुशाहिदे और तजुर्बे ने आगे चलकर बेबाक शायराना असलूब की बुनियाद रखी। अगर उस अहद का जायजा लिया जाए तो 17वीं और 18वीं सदी बरे-सगीर का पुरआशोब अहद था। उस अहद ने नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली की तबाहकारियां देखी, दिल्ली को उजड़ते देखा, लाखों इंसान कत्लो गारत की भीड़ चढ़े और दूसरी जानिब ये औरंगजेब आलमगीर की मजहबी जनूनियत का अहद था, जिसमें बादशाहत के जबर को मजहबियत में डबोकर लोगों पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही थी। दोस्तों, आलमगीर के बारे में इब्ने इंशा का मशहूर जुमला है कि दीनों दुनिया दोनों पर नजर रखता था, ना उसने कोई नमाज छोड़ी और ना किसी भाई को छोड़ा। अवाम के साथ सलूक में मजहब को अहमियत दी जाने लगी और मजहबी तासुबात को उभारने की कोशिश की गई। जबरो इस्तबदाद और जुल्मो ना इंसाफी को नमाज, रोजे और टोपियां सीने जैसे अलामती कामों में लपेट कर रख दिया गया, जिस पर उसे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह कहा जाने लगा। उस अहद में मजहबी पेशवाओं को भी जबर का मौका मुयसर आया, लेकिन उस अहद के बेमिसाल शौरा में ये एजाज सिर्फ बाबा बुल्ले शाह के हिस्से में आया। आप जब शाह इनायत के मुरीद हुए तो उस पर भी उनकी बिरादरी और मुल्लाओं ने हंगामा खड़ा कर दिया, क्योंकि आप सैयद थे, आले नबी औलाद अली से ताल्लुक रखते थे। लेकिन शाह इनायत जात के अराई थे, जो कमतर और घटिया समझी जाती थी। ये बात उनकी बिरादरी और मजहबी ठेकेदारों के लिए काबिल कबूल नहीं थी कि एक आला खानदान और काबिल फख्र निस्बत का हामिल शख्स निचली जात के किसी फर्द के सामने इश्क व तसव्वुफ की मनाजिल तय करे। लेकिन आपने अपने सैयद होने को ठुकरा दिया और सबकी मुखालफत मोल लेकर
شاہ عنایت کو مرشد مان لیا اور اس نسلی تفاخر سے نکل کر اپنی تشکیل نو کی اور ایک نئے انسان کے روپ میں سامنے آئے جو ماضی کے تمام تعصبات سے پاک ہو چکا تھا۔ پیارے ساتھیوں، اسی دور میں جب آپ نسلی تفاخر کو خاک میں ملانے کی پاداش میں زیر عتاب تھے، آپ نے گدھے پال لیے جو اس عہد میں سب سے نچلے طبقے کا کام تھا اور کوئی باعزت شخص یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن حضرت بابا بلے شاہ اپنے آپ کو اس سماج کے نچلے ترین طبقے میں لے آئے اور اس کا عملی حصہ بن گئے، یہاں تک کہ لوگ آپ کو کھوتیاں والا کہہ کر پکارنے لگے۔ دقیانوسی رسوم و رواج اور روایتی بندھن آپ کو کبھی بھی پسند نہ تھے۔ زندگی کے ہر موڑ پر ان کو توڑ کر آپ کو خوشی ملتی تھی۔ مذہب، رنگ، نسل اور جنس کی تفریق آپ کے نزدیک ایک بے معنی چیز تھی اور یہ انسانی وحدت اور انسانی برادری کی ہم آہنگی کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتی تھی۔ آپ کے حوالے سے مشہور ہے کہ آپ اکثر ہجڑوں کے ساتھ گھل مل جایا کرتے، ان کے ساتھ ناچنا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ چوکوں اور چوراہوں میں مجمع کے سامنے بھی ہجڑوں کے ساتھ ناچتے۔ ان کا خاندان اور برادری اس بات سے نالاں رہتے کہ بلّہ ہر قدم پر ان کی بے عزتی کا باعث بن رہا ہے۔ شاہ عنایت کا مرید ہونے کے بعد گدھے پالنا اور اب ہجڑوں کے ساتھ ناچ گانا آپ کے لیے مشکلات میں اضافہ کر رہا تھا، لیکن آپ اپنی سرمستی اور دھن میں چلتے چلے جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ علیہ حجرے میں بیٹھے تھے، رمضان کا مہینہ تھا۔ آپ کے کچھ مرید حجرے کے باہر بیٹھے گاجریں کھا رہے تھے۔ قریب سے چند روزہ دار مسلمان گزرے تو انہیں رمضان میں اس طرح روزہ خوری پر شدید غصہ آیا۔ بولے شرم نہیں آتی، رمضان کے مہینے میں چر رہے ہو؟ مریدوں نے کہا کہ جاؤ بھائی، بھوک لگی ہے اسی لیے کھا رہے ہیں۔ مومنوں کو شک ہوا کہ شاید یہ مسلمان نہیں ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ مریدین بولے مسلمان ہیں۔ کیوں، مسلمانوں کو بھوک نہیں لگتی؟ یہ سننا تھا کہ مومنین جو گھوڑوں پر سوار تھے نیچے اتر آئے اور مریدوں کی خوب پٹائی کی اور حجرے میں جا کر حضرت بابا بلے شاہ سے پوچھا کہ ارے تو کون ہے؟ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں جانے کا کہا۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا کہ تو کون ہے، بولتا کیوں نہیں؟ تو آپ نے پھر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ آپ کو دیوانہ سمجھ کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد مرید حجرے میں داخل ہوئے اور شکایت کی کہ انہوں نے ہمیں مارا ہے۔ آپ نے کہا کہ تم لوگوں نے ضرور کوئی قصور کیا ہوگا۔ مرید بولے نہیں حضور، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ آپ پھر بولے انہوں نے تم سے کیا پوچھا تھا؟ مریدین نے بتایا تھا کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ تم کون ہو، تو ہم نے کہا کہ مسلمان ہیں۔ اس پر حضرت بابا بلے شاہ نے کہا کچھ بنے ہو تو مار کھائی ہے نا، کچھ بنے ہو تو مار کھائی ہے نا، ہم کچھ نہیں بنے اس لیے ہمیں کسی نے کچھ نہیں کہا۔ دوستو، بابا بلے شاہ کون ہے؟ اس بارے میں آپ نے خود شعری پیرائے میں یوں اظہار خیال کیا کہ بلّہ کی جانے میں کون، نہ میں مومن وچ مسیتاں، نہ میں وچ کفر دیاں ریتاں، نہ میں پاکاں وچ پلیتاں، نہ میں موسیٰ نہ فرعون، بلیا کی جانا میں کون۔ بلے شاہ نے شاعری کے ضمن میں ایک زخیم ورثہ چھوڑا ہے۔ پنجابی کی تمام اہم اصناف کافی، سے حرفی، اٹھوارے، subscribe to my channel ان کے کلام and میں also شامل ہیں۔ press this bell icon. بلے شاہ اپنے عہد کے سماجی اور مذہبی جبر کے خلاف ایک انتہائی توانا آواز تھے جو اپنے عہد کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر جدوجہد کرتے رہے۔ آپ کی اعلیٰ انسانی اقدار اور فکر و عمل کے باعث ہندو، مسلمان، سکھ اور مختلف عقیدوں سے تعلق رکھنے والے لوگ آپ سے یکساں محبت رکھتے ہیں۔ بلے شاہ کی موت کے وقت 1757 میں ان کے انقلابی فکر و عمل کے باعث ملاؤں نے انہیں برادری کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں دی۔ ان پر کفر کا فتویٰ لگا کر ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے بھی انکار کر دیا تھا کہ جو ان کا جنازہ پڑھائے گا اس کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ لوگوں نے احتجاج کیا کہ بلے شاہ کا جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا۔ مختصر یہ کہ ایک خواجہ سرا نے آپ رحمت اللہ علیہ کا جنازہ پڑھایا اور ہجڑوں اور بھنگیوں نے آپ کو دفن کیا۔ ویسے بھی حضرت بابا بلے شاہ کو ان مداریوں کی بیہودہ رسومات کی ضرورت کہاں تھی؟ وہ تو آج بھی اپنے کروڑوں عقیدت مندوں اور مداحوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ وہ خود فرماتے تھے کہ بلے شاہ اسا مرنا نہ ہی گور پیا کوئی ہور، اور آج ان کی کہی ہوئی ایک ایک بات سچ ثابت ہو رہی ہے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور ہمیشہ کی طرح ہمیں آج بھی پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔
वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। जी नाज़रीन, फिर किस तरह ਦੀ ਲੱਗੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਇਹ ਸ਼ਾਦਰ ਬਾਬੇ ਸ਼ਾਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲੂ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਦੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।